Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Wattu with Motivational Highlights. नाज़रीन, किसी भी मुआशरे के अंदर इंसानों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है: सेहत, खुराक और तालीम। ये तीन ऐसे हुकूक हैं जो किसी भी मुआशरे के अंदर इंसानों का हक़ के अव्वलीन तस्वर किए जाते हैं और बेसिक राइट्स के अंदर और फंडामेंटल राइट्स के अंदर इनको शुमार किया जाता है। बड़ी हैरान कुन सूरत हाल देखने में मिलती रही वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पर इलाज की सहूलियात, तालीम की सहूलियात और ख़ुराक की सहूलियात एलीट क्लास को तो मुयस्सर रहीं, लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको ये सहूलियात किसी भी दौर में हासिल नहीं रही। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त कहा करते थे कि सर फरियाद, वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर एक बंदे का हम इलाज करवा लें तो हमारी 4 से 5 बंदों की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है एक बंदे के इलाज के ऊपर हॉस्पिटल में लग जाती है। उन्होंने अपनी वालदा का इलाज करवाया तो वो कहते हैं कि जितना हमारे पास आज तक के रिजर्व्स थे सारे उसके ऊपर खर्च हो गए। तो वो कहा करते थे पता नहीं हम किस मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ पर हमें बेसिक सहूलियात जो है वो भी मुयस्सर नहीं है। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं और उनमें से एक वजह जो है हमारे ऊपर ये पॉलिटिशियंस जो है और ये करता धरता लोग जो हैं इनकी सियासत और इनकी बेहिसी जो है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इन्होंने कभी भी गरीब इंसानों को इंसान कंसीडर नहीं किया, इंसान समझा ही नहीं और उनकी सेहत, खुराक और तालीम को अपना मसला समझा ही नहीं। इनके बच्चे बाहर के मुमालिक में पढ़ते हैं, इनके इलाज बाहर के मुमालिक में होते हैं, इनके बिज़नेस, इनके कारोबार जो हैं वो बाहर के मुमालिक में होते हैं, जबकि इन्होंने जब चौधराहट करनी होती, सियासत करनी होती तब इनको वतन अजीज़ पाकिस्तान की क्या सताने लगती है। इनके लिए ज़रूरी बात यह है कि इनके लिए हमारे पास कुछ मेयार होने चाहिए, इनके लिए कुछ कवायद व ज़वाबित होने चाहिए कि ये सियासत करने के लिए, चौधराहट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और अपनी तालीम, सेहत, सहूलत, तमाम चीज़ें जो उसके लिए ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ का रुख करते हैं। मैं असल में बात आज करना चाह रहा था कि इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बहुत ज़्यादा चेमेगोइयाँ की जा रही हैं कि ये हुकूमत काम नहीं कर रही, परफॉर्म नहीं कर रही, इस दौर में करप्शन बढ़ी है और वज़ारा जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा खाया है और इदारे जो है उनका बेड़ा गर्क हो गया। लाइक दैट ये बहुत सी चीज़ें जो है ये मबनी बर हकीकत है, हकीकत से उनका ताल्लुक़ है, ऐसा ही हुआ है। लेकिन कुछ काम ऐसे हुए हैं कि मैं समझता हूँ कि गरीब पाकिस्तानी जो हैं उनको वो हुकूक एक अरसा से वो डिमांड कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन इस हुकूमत के 4 सालों के अंदर वो उनको हुकूक मिलते नज़र आ रहे हैं। एक बहुत प्यारे दोस्त उनके फैमिली मेम्बर के एक्सीडेंट हुआ तो टांग फ्रैक्चर होगी, तो वो जब हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए तो सरकारी हॉस्पिटल्स वालों ने कभी यहाँ से वहाँ रेफ़र किया, वहाँ से वहाँ रेफ़र किया, तो रेफ़र करने में 2 दिन सर्व कर दिए और एट द एंड उन्होंने कहा जी ये हमारे पास इलाज मुमकिन ही नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स जो हफ्ते बाद आएंगे तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अब उनके अपने अजीज़ हैं वो तड़प रहे हैं तो वो भी बेचैन है, तो उन्होंने आखिरकार इसका हल ये सोचा कि हम प्राइवेट सेक्टर से जाकर इसका इलाज करवाते हैं। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में गए तो पहले दिन ही उनसे 1.5 लाख रुपया डिमांड किया गया, पहले दिन एडमिशन फ़ीस के तौर पे। तो अब उनके पास कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम पाकिस्तानी जो है मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, हमें तो अपना कपड़ा, जूते और रोटी जो है यही मेंटेन करने में ज़िंदगी गुजर जाती है, तो 1.5-2 लाख रुपया हमारे पास सेविंग में होते ही नहीं है। तो अब अचानक से जब उनको इतनी बड़ी रकम डिमांड की गई तो उन्होंने अपने जो रिजर्व कह लें या अपने उनके पास बेसिक ज़रूरियात थी, सहूलियात थी, थोड़ी बहुत उन्होंने घर की चीज़ें उठा के बेच के उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन अब ये इंसाफ कार्ड जैसे आया तो 4-5 मंथ पहले वही दोस्त मुझे मिले, कहते हैं यार ये काश उस वक्त भी होता तो हमने जो अपनी कुछ चीज़ें बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदी हुई थी वो हमें बेचनी ना पड़ती बल्कि हमें ये सहूलत वैसे ही मिल जाती। और ये हुआ क्या कि सेहत इंसाफ कार्ड हुकूमत ने जारी किया, उसके ऊपर एक फैमिली को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो सालाना सहूलत दी गई है कि अगर कोई फैमिली उनको किसी फैमिली मेम्बर को सोयर किस्म की इंजरी होगी या कोई बड़ी बीमारी लायक होगी तो उसके इलाज के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में चले जाएं या प्राइवेट सेक्टर में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर अपना सेहत इंसाफ कार्ड दिखाएं और वहाँ से अपना 10 लाख रुपए तक का इलाज करवाएं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سہولت ہے، اور اس کے اوپر ہمارے یہ جو سیاسی کرتا دھرتا ہے ان کے اعتراضات اپنی جگہ بجا ہے کہ اس کے اوپر عمران خان نے اپنا جھنڈا بنوایا ہوا ہے، اپنا نشان لگوایا، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ غریب کو سہولت دیں، چاہے اس کے اوپر آپ اپنی پوری فیملی کے شناختی کارڈ نمبر سے لے کے اپنی پوری فیملی کی تصویریں لگا دیں، میں اس سے غرض نہیں ہے۔ اور باقی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، آپ نے تو ان چیزوں کا نام ہی اپنی پارٹی کے نام پہ رکھے ہوئے تھے، اور ہمارے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے دور حکومت کے اندر آٹے کے تھیلے جو تقسیم کیے جاتے تھے، تو آٹے کے تھیلے کے اوپر ایک طرف نواز شریف کی تصویر ہوتی، دوسری طرف شہباز شریف کی تصویر ہوا کرتی تھی، تو یہ کوئی ایسا اعتراض میرے خیال سے بنتا نہیں۔ لیکن اگر اپوزیشن کو اس بات سے اعتراض ہے کہ یہ عمران خان نے اپنی پارٹی کا جھنڈا اوپر بنوایا ہوا ہے، تو میرے خیال سے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کی ایک ایک تصویر بھی لگا دیں، ان کو اس سے تسلی ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہمارا میڈیکل کا جو شعبہ ہے اس کے اندر بہت سے فلاز ہیں، بہت سی کمیاں ہیں۔ ہمارے میڈیکل کے لوگ جو ہیں وہ جب گورنمنٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ان کی سروسز جو ہوتی ہیں ان کا معیار جو ہوتا ہے وہ تقریباً اس کو آپ کو کہہ لیں کہ مائنس میں ہوتا ہے، لیکن جب وہی گورنمنٹ سرونٹ جب وہ اپنے کلینک پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا معیار بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ ذاتی ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک فیملی ممبر کا میں نے علاج کروایا، تو وہی علاج جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے میرا فری ہوا، لیکن جب وہاں کے ڈاکٹرز کے پاس ہم گئے تو انہوں نے فوراً ہمیں باہر ایک کلینک جو ہے وہاں پہ ریفر کر دیا کہ وہاں سے آپ کا علاج ہوگا۔ تو جب میں نے تھوڑا اس کو قریدہ ریسرچ کیا تو وہی جو ڈاکٹر میں وہاں پہ ریفر کر رہے تھے وہ ان کا اپنا کلینک تھا۔ تو یہ بہت سی چیزیں، اس کے اوپر ڈاکٹرز کمیونٹی کو میں برا نہیں کہوں گا، لیکن اخلاقیات کے حوالے سے ہمارا بیڑا غرق ہے، اور ہم صرف اور صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے کسی کی زندگی کے ساتھ ہمیں کھلواڑ کرنا پڑے ہم کر گزرتے ہیں۔ ناظرین، دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری عوام جو ہے اس بات پہ ووٹ دیتے رہے ہم آج تک کہ اگر وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو اب اس بار اس کو بھی برداشت کریں کہ عمران خان صاحب اگر ان کی کیبنٹ کے لوگ کھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگا بھی رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آج 10 لاکھ روپے کی انشورنس مل چکی ہے، 10 لاکھ روپے کا علاج میری فیملی کو مل چکا ہے، میں جب چاہوں جہاں سے چاہوں 10 لاکھ کا علاج کروا سکتا ہوں۔ تو اب کم از کم مجھے یہ پریشانی نہیں ہے کہ مجھے اپنے علاج کے لیے اپنی موٹر سائیکل بیچنی پڑے گی، مجھے اپنے علاج کے لیے اپنے گھر کی فریج بیچنی پڑے گی، مجھے اپنے علاج کے لیے اپنی فیملی ممبرس کے علاج کے لیے قرض لینا پڑے گا جس کو میں نے بعد میں قسطوں کے اندر انسٹالمنٹس کے اندر اتارنا ہے۔ اور یہ ان چیزوں سے اب میں کم از کم بری و ذمہ ہوں، میں آزاد ہوں، اور مجھے اگر علاج کی سہولت چاہیے تو مجھے اب اپنی دہلیز کے اوپر میسر ہے، میں کسی بھی ہاسپٹل کے اندر جا کے باعزت طریقے سے اپنا علاج کروا سکتا ہوں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔